हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दीपास गुड लाइफ चैनल। तो आज गोटे फ्रेश ब्लॉग को आपको स्वागत। आज बहुत लेट रे ब्लॉग आनिली कहीं आज घर एत सारा काम था, एत बिजी थी कि टोटाली बाहरी पार्थी किचन रु। तो से बहुत लेट हो गला वीडियो आनिबार, वीडियो करवा एडिट करवा बहुत सारा प्रेसर थाए तो कर पार्लिनी। तो से सॉरी। तो आपण मानक आज गोटे इम्पोर्टाट टपिक रे कथा हबाकू चाहूँगी। आपण मैंने जानिथिबे जो मधुमिता मैडम जो रिपोर्टर थिले, तो तांकर सुइसाइड अटेम्प्ट कले। एक्चुअली एटा केते दूर ठीक, जणे सी रिपोर्टर हेकी भी तो एभली काम करवाटा माने गोटे समाज को सी गोटे भल शिक्षा देकी गलेनी। गोटे माने निजे तो निजे मले ता भितरे माने घर फैमिली समस्त को एमती छंदी देकी गले जहाँकि माने बहुत डिफिकल्ट हो गला ताको केस लड़वाकू। बहुत सारा एमती गोटे जीवन आपण मैंने केमिति नष्ट कर पारुछंती, एमती गोटे लाइफ को केमिति आपण मैंने संगे संगे आपनक पाखरे गोटे ऑप्शन थिला, आपण जने रिपोर्टर थिले, कोनोसी गोटे जॉब रे लिप्त थिले, आपण निजे निजे लाइफ को सेटल करि पारि थांते। नेक्स्ट टाइम आठ बेटर पिला आपण को मिली थांता, तो मैरिज करके बहुत भले रही थांते। एमिति कोन पई आज्ञा से पिला पाखरे एमिति कोन थिला आपण ता पई के सुइसाइड कर देले? ताठू भी बेस्ट आपण माने पाई थांते, तापर ताठू बेस्ट आपण को मिली थांता। तो एमिति करिबार नथिला। ଏହା ଗୋଟେ सोशल मेसेज भी गोटे माने रिपोर्टर हेतिले गोटे भल मेसेज आपणक पाखरु लोक माने आशा करती। तो आपण माने एमिति जदि करिवे आपण मानकटू शिखिबे कोन लोक माने एते सुनिकी बहुत खराब लागिला। एमिति करिबार एक्चुअली नथिला। तो छाड़ू सी डेथ है भी आम कौन कर किसी करें बस एमती मरीगला समस्ते एमती मत रखिए एटा करते ठीक होता, एटा करते ठीक होता, एमती करते ठीक होता। तो मुझे विषय किसी ओपिनियन दवापाई चाहूनी, बस ये मन दुख लगे। बस रिपोर्टर होगी जड़े मैंने गोटे भल एजुकेटेड लेडी होगी गोटे भल शिक्षा शिक्षित छुआ है एमती करवाटा केते दूर ठीक माने मते कहीं ठीक लगलानी। ए जिनसटा जो कले सी मते बहुत खराब लगला। तो से आपण मान सहित सेयार करी, कारण आपण मैंने यही सब देखिकी एमती माने बेड डिसीजन केबे भी नियंतुनी। जदि लाइफ रे प्रॉब्लम अच्छी आज्ञा समस्त अच्छे नुहे कि खाली केवल कि मोर अच्छी कि कौन समस्ते समाज रे समस्ते बंचुचंदी माने समस्त किसी ना किसी प्रॉब्लम अच्छी। ता माने नुहे जे आमे एमिति आम लाइफ टाको सारीदबा संग संग गोटे नो टाइम रे गोटे सेकेंड भितर बहुत किसी ऑप्शन अच्छी प्रॉब्लम अच्छी। तो तार सॉल्यूशन भी अच्छी, आमे इजीली ताको हैंडल करि परिबा। आमे नुहते आमे गोटे पिला पछरे कि गोटे लोक पिछरे आम पूरा लाइफ को जे माने पूरा ताको स्पॉइल कर दबा, लाइफ को स्पॉइल कर दबा। एटा केते दो ठीक? ता ता पछरे एमिति पागल हे कि तांको पाएका मरिबा माने एटा गोटे सबुठु छोट कथा, सबुठु छोट कथा। लाइफ रे आउ किछि नाही। सी जदि मते इग्नोर करूची, मते भल पाउनी, मते छाड़ी देबाको चाहूची, बस छाड़ी दो ना। मु भल हेके देखेबी, मु भल गोटे माने पोजीशन नै कि मु ताको निश्चय देखै देबी। मनीष निजे चेष्टा कले, मनरु चेष्टा कले सबु किछि करि परिबो, सबु किछि। एमिति गोटे किछि माने कोनोसी जिंस नै जोटा मनीष मानक द्वारा माने असंभव, सबु किछि संभव। खाली पेशेंस रखी की करि पारले हला। से कोन से एमिति कोन जे ता पाई का मु मो लाइफ टाको नष्ट करि देबी, मु मो लाइफ को हरै देबी। मु एते कष्ट जो मनीष जीवनटी पाइछि ताकू मु सेई पिला पाई कि ये कर देबी। माने केते माने छोट काम से कले एमिति कितु परिवार नथिला एक्चुअली। तो से न्यूज देखी 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 कि मुंड खराब। एते एजुकेटेड लेडी माने गोटे शिक्षित गोटे ऑप्शन भी तांका पाखर थिला, गोटे रिपोर्टर सी थिले, गोटे माने ना तांकर पिला छुआ थिला ना किछि किछि भी नथिला। से चाहिथिले आउ जण को भल से मैरिज करके भल से सेटल हे कि याको ही देखै पाथांती। बट ना सी कौन कले ना एंकरी ये पड़ी कि भल भल पाइबा एटा भल पाइबा कहंती कौन पाई यार माने पागल सी माने भल पाइबा कहंती एटा एटा पागल आमी कहन। छाड़ंतु
ଯାହା ହବା କଥା ହେଇ ସାରିଲାଣି, ତ ଆଉ କହିକି କିଛି ତା ଉପରେ ମତାମତ ରଖିକି କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। ତ ହଁ, ଆଜି ମାନେ ମନଟା ଦୁଃଖ ଲାଗିଲା ଭିଡିଓ ଦେଖିକି, ତ ସେଥିଲାଗି ଭାବିଲି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିଦେବି। ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣମାନଙ୍କର ମତାମତ ରଖିବେ ୟା ଉପରେ, ଯେ ସିଏ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଠିକ କଲେ କି ଏଇଟା କରିକି। ଆଉ କିଛି ମାନେ ଆଉ ତା ଉପରେ ମୁଁ ଆଉ କିଛି କହିବାକୁ ଚାହୁଁନି। ଆଉ ବ୍ଲଗ ବି ମତେ ଆଜି ବନେଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଲାନି, ସେଥିଲାଗି ଖାଲି ସେଇଟା ଦେଖି ମନ ଭିତରେ ବହୁତ ସାରା କ୍ୱେଶ୍ଚନ ମାନେ ଆସିଯାଉଛି, କାହିଁକି ଏମିତି କଲେ, ଏମିତି ବି ହେଇପାରିଥାନ୍ତା, ବଞ୍ଚି ଯାଇଥାନ୍ତେ ଯଦି। ଗୋଟେ ଅପସନ ଥିଲା ତାଙ୍କ ପାଖରେ, ଗୋଟେ ଜବ୍ ଥିଲା, ଜବରେ ସେଟେଲ ହେଇକି ଗୋଟେ ମାନେ ଭଲ ପୋଜିସନ ନେଇକି ସେ ଦେଖେଇ ପାରିଥାନ୍ତେ। ତାପରେ ଆରାମ ସେ ୟାର ଆଜିକାଲି ସବୁ କିଛି ସମ୍ଭବ। ତା ମାନେ ନୁହେଁ ଯେ ମତେ ସେ ଛାଡିଦେଲା ମୁଁ କାହିଁକି ଘର କୋଣରେ ବସିବି, ମୋ ବାପା ମାଙ୍କ ସମସ୍ତେ କହିବେ, ଏଇଟା ସବୁ କମନ ଆଜିକାଲି। ଆଜିକାଲି ଆଉ କେହି କ୍ୱେଶ୍ଚନ ବି ତା ଉପରେ କରୁନାହାନ୍ତି। ଆଉ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପ୍ରପୋଜାଲ ଆସୁଛି ବି, ମ୍ୟାରେଜ ବି ହେଇପାରୁଛି। ଆଉ ସେଇଟାକୁ ଯଦି ମାନେ ମନରେ ରଖିକି, ସେଇଥିପାଇଁକା ଏଇଟା ଗୋଟେ ମାନେ ମ୍ୟାଟର ଯେ ଆପଣ ମାନେ ସେଇ ମ୍ୟାଟରକୁ ନେଇକି ସୁଇସାଇଡ କରିଦେଲ। ଛାଡନ୍ତୁ, ୟାପରେ ଆଉ କିଛି ମୁଁ କହିବିନି। ଦୟା କରିକି କେହି ବି ସେମିତି ଡିସିଜନ ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ବହୁତ କିଛି ଅପସନ ଅଛି, ଲାଇଫ ଟା ଇଜି ନୁହଁ, ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ କରିବାକୁ ପଡିବ, ବହୁତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଆସିବ, ତାକୁ ପେସେନ୍ସ ରଖିକି ସଲ୍ୟୁସନ କରିବା ଗୋଟେ ବୁଦ୍ଧିମତାର କାମ। ସବୁ କିଛି ସଲ୍ୟୁସନ ହେଇପାରୁଛି, ଆମେ ମଣିଷ ଆଜ୍ଞା, ସବୁ କିଛି କରିପାରିବା। ତ ଏମିତି ଡିସିସନ କାହିଁକି? ଏଇଭଳିଆ ଡିସିସନ ଠୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଆଉ ଭଲ ଭଲ ପାଇବା କିଛି ନାହିଁ ଆଜିକାଲି। ଭଲ ପାଇବା ଯୋଉ କହୁଛନ୍ତି, ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛନ୍ତି ସେ ପୁଅ ପ୍ରତି କି ସେ ଝିଅ ପ୍ରତି, ଇଏ ମତେ ଭଲ ପାଉଛି, ଏମିତି କରୁଛି ସେମିତି କରୁଛି, ସେଇଟା ମାନେ ପୁରା ଫାଲତୁ କଥା। ଆଜିକାଲି କେବଳ ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ହିଁ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି, ଆଉ କିଛି ନୁହଁ। ଭଲ ପାଇବାଠୁ ଦୂରେଇକି ରୁହନ୍ତୁ, ସବୁବେଳେ ଭଲରେ ରୁହନ୍ତୁ। ଆଉ ଏମିତି ଯଦି କିଛି ବି ହଉଛି ଆପଣଙ୍କ ଲାଇଫରେ, ତ ଦୟା କରିକି ଖରାପ ଭୁଲ ଡିସିସନ ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସବୁବେଳେ ନିଜକୁ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ରଖନ୍ତୁ, ଆଉ ନିଜେ ଚାହାନ୍ତୁ କେମିତି ସେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମରୁ ସଲ୍ୟୁସନ ବାହାର କରିକି ତାଠୁ ଦୂରେଇ ଆସିବା ପାଇଁକା। ତ ରହିଲି, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମୋର ଏତିକି ଇନଫର୍ମେସନ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦବାର ଥିଲା ଯେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଛୋଟ କଥା। ଭାବନ୍ତୁ, ମରିସାରିଲା ପରେ ସେଇ ବାପା ମାଙ୍କର ଅବସ୍ଥା କଣ ହେବ, ସେ ପିଲାର କଣ ହେଇଯିବ ନା ତା ଫ୍ୟାମିଲିର କିଛି ହେଇଯିବ। ମରିଗଲା ପରେ ନିଜ ବାପା ମା ହିଁ ମାନେ ଝୁରି ହେବେ, ବାପା ମା ହିଁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଲୁହ ବଢେଇବେ। ଆଉ ଏମିତି ମରିବାଟା ମାନେ ଆହୁରି ବାପା ମାଙ୍କ ପ୍ରୋବ୍ଲେମରେ ପକେଇକି ଆପଣ ଗଲେ ଏବେ କେସ୍ ଧାଇଁବେ, ଏଠିକି ଧାଁ ସେଠିକି ଧାଁ, କେତେ ହଇରାଣ ହରକତ ସେ ହେବେ। ତାପରେ ସବୁଠୁ ବଡ କଷ୍ଟ ଗୋଟେ ଝିଅକୁ ହରେଇବା, ଯିଏ ମାନେ ଜନ୍ମ 10 ମାସ 10 ଦିନ ରଖିକି ଜନ୍ମ କରିଛନ୍ତି। ତ ତାଙ୍କୁ କେତେ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଥିବ ଭାବନ୍ତୁ। ସେଇ ବାପ ଯିଏ ଏତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତମକୁ ନେଇକି ଆସିଲା, ପାଠ ପଢେଇଲା, ଏତେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିକି ଗୋଟେ ଏଜୁକେଟେଡ ମାନେ ଦୁନିଆ ସମାଜ ଆଗରେ ଗୋଟେ ମାନେ ଶିକ୍ଷିତର ପରିଚୟ ଦେଲା, ଗୋଟେ ରିପୋର୍ଟର୍ସ ବନେଇଲା, ଗୋଟେ ମାନେ ଗୋଟେ ଭଲ ଗୋଟେ ପରବରିଶ ଦେଇକି ଏତେ ଦିନ ପାଇଁ ଏତେ ପଢା ପଢି ଏତେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିକି ଗୋଟେ ମଣିଷ କରିଲା, ତାର ଲାଇଫ ତାକୁ କଣ ଦେଲେ ଆପଣ? ଏଇ ମରିଗଲେ ବାସ୍, ସବୁ ପାଣିରେ ପକେଇ ଦେଇ ଗଲେ। ଆଉ କାହାର କିଛି ହେଇଯିବନି ଆଜ୍ଞା। ଯଦି ନିଜେ ମରିବେ, ନିଜ ଫ୍ୟାମିଲି, ନିଜ ମା, ନିଜ ବାପ, ନିଜ ଘର ଲୋକ ହିଁ କଷ୍ଟ ପାଇବେ, ତା ଛଡା ଆଉ କେହି କଷ୍ଟ ପାଇବେନି। ଏଇ ମରିଗଲ ଯୋଉ କଣ କର, ସେ ଆଜି ଜେଲ ଯାଇଛି, କାଲି ବେଲରେ ଆସିବ। ତାପରେ ସିଏ ଆସିକି ଭଲରେ ଆଉ କାହା ସହିତ ରହିବ, ଘର ସଂସାର କରିବ। ପୁଣି ଝିଅ ମାନେ ଆଜିକାଲି ଶସ୍ତା, ଯେତେବେଳେ ଯିଏ କହୁଛି ତା କଥାରେ ଫସି ଯାଉଛନ୍ତି, ବାସ୍ ତାକୁ ବାହା ହେଇକି ସିଏ ଆଜି ତମେ ମରିଗଲେ, ସିଏ ଆଉ ଗୋଟେ ଝିଅ ଲକି ଆଉ ଗୋଟେ ଝିଅକୁ ବାହା ହେଇକି ଭଲ ରହିବ କି ଏମିତି ଫ୍ରଡ କରିବ ଆଉ ଯୋଉ ଝିଅ ମାନଙ୍କ ସହିତ। ତମର କଣ ହେଲା? ତମେ ଚାଲିଗଲ, ବାସ୍ ବାପା ମାଆକୁ ସାରା ଦିନ ପାଇଁ ଲୁହ ଦେଇକି ପଳେଇଲ। ବହୁତ ରାଗ ଲାଗୁଛି ମତେ, ବହୁତ ରାଗ ଲାଗୁଛି। ଯଦି ସେ ସୁଇସାଇଡ ଆଟେମ୍ପ ନେଲା ପରେ ଯଦି ମାନେ ବଞ୍ଚି ଯାଇଥାନ୍ତେ, ମୁଁ ଯାଇକି ତାକୁ ଗୋଟେ ଥାପଡ ଲଗେଇଥାନ୍ତି, ଥାପଡ ଲଗେଇଥାନ୍ତି ପୁରା ଡାଇରେକ୍ଟ। ମାନେ ମୂର୍ଖ ଥିଲ ଏତେ, ମାନେ ଗୋଟେ ଏଜୁକେଟେଡ ଲେଡି ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ରିପୋର୍ଟର୍ସ ଗୋଟେ କମ କଥା ନୁହଁ। ଗୋଟେ ଭଲ ପ୍ରେଷ୍ଟିଜିୟସ୍ ପଜିସନରେ ଥିଲ ତମେ, ଏଇ ତମର ଏଜୁକେଟେଡ। ଆଉ କିଛି କହିବିନି, ବାସ୍ ମୁଣ୍ଡ ପୁରା ଗରମ ଅଛି, ଆଉ କିଛି କହିବାକୁ ଚାହୁଁନି।